नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज आप लोगों के सामने कुछ वायरल वीडियोस रखूँगा। इसके अलावा राष्ट्रवाद के नाम पर किस तरह की झूठी खबरें फैलाते हैं, फेक न्यूज़ फैलाते हैं और उसकी हकीकत क्या है, मैं उसका कुछ ऑपरेशन करूँगा आज के प्राइम टाइम में ताकि हकीकतें सामने आ सकें। इसके अलावा बाबरी मस्जिद का फ़ैसला अनकरीब आने वाला है, इस वजह से इस वक्त अयोध्या में सख्त हिफाजती इंतज़ामात कर रहे हैं और उसकी खबरें आ रही हैं। इसके अलावा हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मंसूब तारीख़ी अश-शुअैबा बंदरगाह का आखिर क्या किस्सा है, उसकी कुछ हकीकत आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करते हुए अमेरिका में किस तरह से बेरोज़गारी बढ़ रही है और हिंदुस्तान की करेंसी का इस वक्त पूरी दुनिया में क्या हाल बना है, उसकी दुर्गत क्या बनी है, उसकी भी तफसीलात रखूँगा। और उसके अलावा आज 2 माह बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के वफ़द की डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से मुलाकातें हुई हैं, उसकी तस्वीरें आज शाये की जा रही हैं, शेयर की जा रही हैं, उसकी कुछ तफसीलात आप लोगों के सामने रखूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। बिलखुसूस वो लोग जो अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं उनको ज़रूर ये लिंक शेयर करें ताकि उनको चैनल के बारे में मालूमात हों और तफसीलात मिले। और इसके अलावा आपको मालूम होना चाहिए कि आज संडे का दिन है, आज हमारी एक ही प्राइम टाइम शाये होती है। उसके अलावा हमारे जो वीकली जो स्पेशल एपिसोड्स होते हैं वो शाये होते हैं, वो शाये हो चुके हैं। बस ज़रूर जाएं, देखें और हमारे इस लिंक को, हर लिंक को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। बहरकैफ नाज़रीन, सबसे पहले हम एक वीडियो आप लोगों के सामने दिखाते हैं। ये वीडियो जो आज वायरल हो रही है, बताया जा रहा है कि ये बीजेपी लीडर देवकी नंदन राठौड़ है, जो राजस्थान के कोटा ज़िले में संगोड़ नामी इलाके का जो म्यूनसिपाल्टी है वहाँ का चेयरमैन है। ये एक शख्स को रस्सी से मारता हुआ नज़र आ रहा है, उसके हाथ में कुछ है और जो नौजवान मार खा रहा है वो दलित नौजवान है। वो एक मरी हुई गाय को ले जा रहा था एक ट्रैक्टर को बांध करके। इसी से गुस्से में आया हुआ ये लीडर देवकी नंदन जो है, देवकी नंदन राठौड़, उसको भरे बीच में मारना शुरू कर देता है। और दलित नौजवान कह रहा है कि मरी हुई गाय है और उसको ठिकाने लगाना है, लेकिन इसके बावजूद ये बीजेपी लीडर उसको मारना बंद नहीं करता। और इस वक्त ये वीडियो पूरी तरह से वायरल हो रही है और तबसरे करने वाले तबसरे कर रहे हैं कि जब जिस पार्टी के लीडरान ही इस तरह से हो और म्यूनसिपाल्टी के चेयरमैन ही इस अंदाज से अगर ये करे तो आवाम अगर गाय के नाम पर या जानवर के नाम पर अगर मॉब लिंचिंग करती है तो असल गुनहगार इसी तरह के लीडरान हैं जो इस तरह से क़ानून को अपने हाथ में लेने के बाद दूसरों को भी जो इस पर उकसाते हैं। बहरकैफ नाज़रीन, हम अब बात करते हैं फेक न्यूज़ की। जी हाँ, किस तरह से फेक न्यूज़ फैलाई जाती है उस पर हम लोग यकीन कर लेते हैं। 5 अगस्त को मोदी हुकूमत ने दफ़ा 370 को बेअसर कर दिया था, जिसकी वजह से सूबे जम्मू कश्मीर को अपने खुसूसी दर्जे से महरूम हो गया। मोदी हुकूमत के इस कदम के बाद मसले कश्मीर इस वक्त आलमी सतह पर बहस का मौजू बना हुआ है और दुनिया भर के बड़े अखबारात में हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इसके बरअक्स कश्मीर के मसाइल और वहाँ के आवाम की परेशानियों को नज़रअंदाज करके हिंदुस्तानी मीडिया ने इस मामले को हुकूमत और बीजेपी के लिए प्रोपेगेंडा का हथियार बना लिया है और मीडिया चैनलों पर मुल्क के दीगर तमाम मसाइल से किनारा करके नाज़रीन को हुब्बुल वतनी के झूठे जज्बात परोसे जा रहे हैं। मीडिया के इस प्रोपेगेंडे और प्रचार का बराह रास्त बड़ा फ़ायदा बीजेपी को कुछ सूबों में होने वाले असम्बली इंतखाबात में होने वाला है, जहां बीजेपी के लीडरान खुद भी इंतखाबी रैलियों में बालाकोट की तरह कश्मीर को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां नाज़रीन, इस फेक न्यूज़ की फैक्ट्री को आम करने के लिए मोहम्मद नवीद अशरफी ने बहुत सारी खबरों का तबसरा किया है दी वायर में और उसने आल्ट न्यूज़ का हवाला देकर के आल्ट न्यूज़ ने जिन फेक न्यूज़ों को जो है ऑपरेशन किया है उसके हवाले से इस मजमून को लिखा है। गुज़िश्ता हफ्ते रिपब्लिक टीवी, एबीपी न्यूज़, जी न्यूज़, इंडिया टुडे और टाइम्स नाउ जैसे तमाम चैनलों ने बालाकोट स्ट्राइक को लेकर यही झूठा प्रोपेगेंडा किया। इन तमाम मीडिया इदारों ने अपने चैनलों या सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक वीडियो शाये किया जिसके ताल्लुक से दावा किया गया है कि वीडियो बालाकोट एयर स्ट्राइक का वीडियो है जिसको हिंदुस्तानी एयरफोर्स ने सबूत के तौर पर जारी किया है।
یہ وہی ویڈیو ہے جس کو میرے پیچھے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، جس کو شیئر کر کے فیک نیوز بنایا گیا۔ غور طلب ہے کہ جب لوک سبھا انتخابات سے قبل مودی حکومت نے پاکستان میں گھس کر ایئر اسٹرائک کا دعویٰ کیا تھا تو قومی اور عالمی سطح پر لوگوں نے اس پر سوال کھڑے کیے تھے، اور ہندوستان میں سول سوسائٹی کے ذمہ دار لوگوں نے حکومت سے اس کا ثبوت بھی مانگا تھا، لیکن بی جے پی کے مقتدر لیڈران نے اپنی ریلیوں میں ان سوالات کو بھی پروپیگنڈا کی نظر کر دیا اور عوام کو یہ پیغام دیا کہ یہ لوگ جو ہماری فوج کی کاوشوں پر شک کرتے ہیں، ان کا ثبوت مانگتے ہیں، یہی اصل غدار ہیں اور ملک کو ان سے بچانا چاہیے، لہٰذا دوبارہ مودی جی کو ہی پرائم منسٹر بنانا ہے۔ ریپبلک ٹی وی نے ویڈیو ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ انڈین ایئر فورس نے بالاکوٹ ویڈیو جاری کی اور میجر گورو آریہ نے اس کو مثبت قدم قرار دیا۔ اے بی پی نیوز نے اس ویڈیو کو ایکسکلوزیو فوٹیج قرار دیا اور پنجاب کیسری نے لکھا بالاکوٹ میں ایئر اسٹرائک کا پہلا ویڈیو جاری، دیکھے کیسے پاکستان میں گھس کر مارے تھے آتنکی۔ ٹائمز ناؤ نے ٹویٹ کیا کہ شک کرنے والوں نے نریندر مودی پر یقین نہیں کیا تھا، کیا وہ فوج کی پوشاک پہ بھی شک کریں گے؟ اس طرح کی انہوں نے ویڈیو ڈالنا شروع کی۔ اس کے بعد آلٹ نیوز نے انکشاف کیا کہ ویڈیو بالاکوٹ اسٹرائک کا اصل ویڈیو نہیں ہے، بلکہ 8 اکتوبر کو منعقد کی جانے والی ایئر فورس ڈے کی تقریبات کا حصہ ہے، جس میں ایئر فورس کی جانب سے پروموشنل ویڈیو جاری کی گئی تھی۔ یہ ویڈیو فلم یا ڈاکومنٹری کی شکل میں بنائی گئی تھی۔ خبر رساں ایجنسی ANI کا ٹویٹ اس بات کی دلیل ہے، اور اس نے اسی طرح کہتے ہوئے اس ویڈیو کو ANI نے شائع کیا تھا، لیکن اسی ویڈیو کو جو ہے دیگر میڈیا جو مین اسٹریم میڈیا مانے جاتے ہیں، انہوں نے غلط انداز میں اس کو پیش کر کے مودی کو ہیرو بنانے کی کوشش کی گئی۔ لہٰذا یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ میڈیا اداروں نے جس ویڈیو کو بالاکوٹ کا ویڈیو بتا کر عوام کو پروسا تھا اور ان کو گمراہ کیا تھا، دراصل وہ ایک پروموشنل ویڈیو ہے، حقیقت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ موجودہ دور میں ناظرین، میڈیا کا پروپیگنڈا 2 باتوں پر منحصر ہے۔ پہلی، مودی کی تعریف، ان کی پوشاک، ان کی فقیری، ان کی عالمی اپیل جو خود میڈیا نے بنائی ہے، ان کا عام کھانے کا انداز وغیرہ سب اسی میں شامل ہے۔ میڈیا پروپیگنڈا کا دوسرا پہلو پاکستان کے خلاف زہر افشانی کرنا، انہیں 2 بیساکھیوں پر میڈیا اور بی جے پی کا کاروبار چل رہا ہے۔ ایئر فورس کی بالاکوٹ ایئر اسٹرائک سے مودی کے اوصاف بیان کرنے کے ساتھ میڈیا نے پاکستان کو بھی نشانے پر لیا، اور اس بار میڈیا کا حملہ مودی کے ہم منصب عمران خان پر تھا۔ جی ہاں، معاملہ یہ تھا کہ سابق کرکٹر وریندر سہواگ نے عمران خان کا ایک ویڈیو ٹویٹ کیا۔ ٹویٹ کرتے ہوئے اس نے لکھا کہ امریکی چینل کے ایک اینکر نے عمران خان کو ویلڈر فرام برانکس کی تشبیہ دی۔ ایسا لگتا ہے کہ اقوام متحدہ میں اپنے افسوسناک تقریر کے بعد یہ شخص اپنی تذلیل کے نئے مواقع تلاش کر رہا ہے۔ برانکس امریکہ کے نیو یارک شہر کا مضافاتی علاقہ ہے۔ مضافاتی علاقے شہروں کی آبادی سے بہت دور ہوتے ہیں۔ سہواگ نے اپنی ٹویٹ سے تصور عام کیا کہ ٹی وی اینکر نے عمران خان کو مضافاتی علاقے کا برانکس کا ویلڈر قرار دیا۔ ویلڈر یعنی کہ جو ویلڈنگ کرتا ہے۔ سہواگ کے اس ٹویٹ کو اساس بنا کر میڈیا نے فیک نیوز کی اشاعت شروع کر دی اور اس کی بسم اللہ خوانی ریپبلک ٹی وی نے کی۔ جی ہاں، ریپبلک ٹی وی کے علاوہ ANI، NDTV، ہندوستان ٹائمز نے بھی اس پر خبریں شائع کی۔ NDTV کی خبر ANI کی سنڈیکیٹڈ فیڈ پر مبنی تھی۔ ایسی خبروں پر مدیر کی نظر نہیں ہوتی ہے، اور اس طرح مدیر ان خبروں کے لیے جواب دہ بھی نہیں ہوتا۔ آلٹ نیوز نے واضح کیا کہ نیوز اینکر نے ویلڈر نہیں بلکہ ووٹر کہا تھا۔ انٹرویو کے دوران جب عمران خان نے امریکہ کی شاہراہوں کی تنقید کی اور چین میں انسانی ترقی کا اعتراف کیا تو نیوز اینکر ہنسنے لگا اور امریکہ کی ترقی سے بے خبری اور تنقید پر عمران خان کی تشبیہ برانکس کے اس ووٹر سے کی جو ہمیشہ شکایت کرتا رہتا ہے۔ وریندر سہواگ کو لفظ ووٹر اور ویلڈر کو لے کر غلط فہمی ہو گئی۔ اینکر نے ووٹر بولا تھا، لیکن سہواگ کے بیجا وطن پر زہر نے اس کو ویلڈر پڑھا۔ اس ویڈیو میں 13 منٹ 17 سیکنڈ پر حقیقت کو دیکھا اور سنا جا سکتا ہے، اور ہم وہ ویڈیو آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہے۔ ناظرین گرامی، سیدھی بات اپنے ممبرشپ کارڈ کے آفر کے بعد تاجروں کے لیے لے کر آ رہا ہے ایک اور انوکھا آفر۔ اپنے حلال تجارت کا اشتہار یعنی ایڈورٹائزمنٹ 1 سال کے لیے سیدھی بات میں کریں اور پورے 60% رعایت پائیں۔ جلدی کریں، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ مزید جانکاری اور تفصیلات کے لیے اس نمبر پر واٹس اپ کریں۔ نمبر ہے 9663027449۔ اس لیے کہ کاپی رائٹ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ بہرکیف ناظرین، پاکستان، کشمیر، بالاکوٹ اور وطنیت کے جھوٹے جذبات کے اسی تسلسل میں ہفتے کی تیسری بڑی فیک نیوز کشمیر سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ تصویروں کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ آشیش کوہلی نامی شخص نے ٹویٹر پر آلٹ نیوز کے فیکٹ چیکر ارجن سدھارتھ کو ٹیگ کرتے ہوئے کچھ تصویریں پوسٹ کی اور لکھا، ارجن سدھارتھ، تمہارے ہندوستان مخالف پروپیگنڈا اور فیک ٹویٹ کے جواب میں یہ 3 تصویریں آج ہی کشمیر سے لی گئی ہیں۔
आशीष कोहली नामी ये शख्स खुद को सहाफ़ी और जम्मू का शहरी बताता है और हिंदुस्तान की फाइनेंस मिनिस्टर दफ्तर के ट्विटर हैंडल से उसको फॉलो किया जाता है। आल्ट न्यूज़ के लिए अर्जुन सिद्धार्थ ने इंकिशाफ किया कि तस्वीरें फेक न्यूज़ के दायरे में आती हैं क्योंकि इनका सियाक व सबाक और वक्त मुख्तलिफ है। आल्ट न्यूज़ ने वाज़ेह किया कि ये तस्वीरें इस साल अगस्त माह से पहले ही इंटरनेट पर मौजूद है। पहली तस्वीर को समीर यासिर नामी सहाफ़ी ने अपनी वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से इसी साल 22 मार्च को ट्वीट किया था। दूसरी तस्वीर को कश्मीर लाइव अखबार ने 12 अप्रैल साल 2017 को शाये किया था। तीसरी तस्वीर डेली एक्सेलसियर नामी वेबसाइट से ली गई है जहां इसको 20 नवंबर साल 2016 में शाये किया गया था। लिहाजा ये वाज़ेह हो जाता है कि आशीष ने जो तस्वीरें कश्मीर में मौजूदा हालात के जवाब में ट्वीट की थी वो झूठी थी। फेक न्यूज़ की इशाअत पर किसी एक मखसूस तबके, इदारे या सियासी जमात की इजारादारी नहीं है नाजरीन। ये इशाअत कभी भी कहीं से भी हो सकती है। हालांकि मौजूदा तनाजुर में भगवा अफराद या जमातें फेक न्यूज़ की इशाअत में सबसे आगे हैं, लेकिन इस कारोबार में मोदी मुखालिफ हजरात भी पीछे नहीं हैं। देवेंद्र वेडेरा नामी फेसबुक प्रोफाइल से एक तस्वीर आम की गई जिसमें दावा किया गया है कि मोदी छोटा राजन के पुराने दोस्त हैं और उनके करीबी रहे। ये तस्वीर मोदी को निशाना बनाने के लिए आम की गई है। जो तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे हैं इस तरह देख लीजिएगा। आल्ट न्यूज़ ने इंकिशाफ किया कि इस तस्वीर में छोटा राजन की शक्ल को फोटोशॉप की मदद से लगाया गया है। असल तस्वीर में कोई और आदमी मौजूद है, उस आदमी की तस्वीर हटाई गई और छोटा राजन की उस तस्वीर को वहां पर लगा करके मोदी के साथी होने का दावा किया गया। जी हाँ नाज़रीन, ये है फेक न्यूज़ की फैक्ट्रियों का जो झूठे फैलाते हैं, गलत इस खबरें फैलाते हैं और इसके दायरे में मेन स्ट्रीम मीडिया भी आ जाता है और वो हकीकत को जाने बगैर लोगों को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर देता है और फिर उसके पीछे मोदी और मोदी हुकूमत की तारीफ़ करना शुरू कर देता है। बहरकैफ नाज़रीन, ये थी फेक न्यूज़ की वो कहानी जो अक्सर निकल कर के हम लोगों के सामने आ जाती है और हम भी इसके शिकार हो चुके हैं। हम भी जो है बिना सोचे समझे और बिना तहकीकी ऐसे खबरों को आम करना शुरू कर देते हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं अयोध्या की। जी हाँ, त्योहारों और बाबरी मस्जिद राम जन्म भूमि मामले पर अदालत उज़्मा के जल्द सुनाए जाने वाले फैसले के पेश नज़र अयोध्या में हिफाजती इंतजामात को सख्त किया जा रहा है। इस ज़िम्न में अयोध्या को हाई अलर्ट पर रखा गया है और शहर में 10 इजाफी कंपनियां तैनात की जा रही हैं। एक आला अफसर ने कहा, हम ड्रोन के साथ दुर्गा पूजा और दशहरा के जुलूसों की निगरानी को यकीनी बनाएंगे और पूजा कमेटी से दरख्वास्त है कि वो जुलूसों के दौरान गुलाल का इस्तेमाल ना करें, इसके बजाय वो फूलों की पंखुड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़िले इंतज़ामिया ने इजाफी दस्तों के क़याम के इंतजाम करने शुरू कर दिए। मकामी गेस्ट हाउसेस, अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेजों को सिक्योरिटी फोर्सेस की रिहाइश के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दुर्गा की मूर्ति विसर्जन और दशहरा के त्यौहार से शुरू होंगे और मुख्तलिफ रामलीला महीने भर दिवाली तक जारी रहेंगी। रियासती हुकूमत की तरफ से दिवाली से एक शाम कबल मुनक़िद किए जा रहे 3 रोज़ा दीप उत्सव प्रोग्राम में भी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। नाज़रीन, वाज़ेह है कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाज़े पर अदालत उज़्मा का फैसला भी नवंबर में आने की उम्मीद है और मकामी इंतजामिया सिक्योरिटी इंतजामात में कोई कोताही बरतना नहीं चाहती है। खुफिया एजेंसियों की तरफ से खतरे की इत्तला के पेश नज़र सिक्योरिटी सख्त की जा रही है और शनाख्ती कार्ड की जगह जगह पर जो है तस्दीक की जा रही है। गेस्ट हाउस, धर्मशाला, लॉज और होम स्टे की जांच शुरू कर दिया गया है। वहां काम करने और रहने वालों की शनाख्ती कार्ड भी लिए जा रहे हैं ताकि आइंदा जो फैसला आएगा बाबरी मस्जिद को लेकर कि उस तरह की किसी भी तरह से जो है पेशगी, किसी भी तरह की कार्रवाई से जो है उनको रोका जा सके। बहरकैफ नाज़रीन, मैं अब एक खबर आप लोगों के सामने रखता हूँ सऊदी अरब से वाबस्ता एक अशुएबा बंदरगाह की। जी हाँ, सऊदी अरब के मगरिब में वाक़ अशुएबा बंदरगाह को ममलिकत में सयाहती संग मील का दर्जा हासिल है। इसका शुमार मुल्क की तारीख़ी बंदरगाहों में होता है। ये बंदरगाह बहर अहमर में मछली के शिकार और गोताखोरी के शौकीन हजरात और सयाहों के लिए ख़ास कशिश रखती है। तारीख़ी बंदरगाह शुएबा मक्का मुअज़्ज़मा से जुनूब में 90 किलोमीटर की मसाफत पर वाक़ है। साहिल समंदर पर फितरत के हसीन और कदीम नज़ारों के साथ इस बंदरगाह का जजीरा घने दरख्तों से भरा हुआ मिलता है। तारीख़ी मसादिर से पता चलता है कि खलीफे सुवम हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में बंदरगाह को जिद्दा मुंतकिल किया गया। ज़माने जाहिलियत और अवाइल इस्लाम में मक्कतुल मुकर्रमा की अहम तरीन बंदरगाह समझी जाती थी। जिद्दा में सोसाइटी ऑफ कल्चर एंड आर्ट्स की फोटोग्राफी कमेटी के चेयरमैन उमर अन-नहदी भी इस बंदरगाह और साहिल समंदर से बहुत मुतासिर हैं। उन्होंने शुएबा बंदरगाह के दौरे के दौरान एक टूटे हुए बड़े बहरी जहाज़ की एक तस्वीर भी एक चैनल के साथ शेयर की है। उनका कहना है कि बंदरगाह समंदरी गोताखोरों के लिए लुत्फ़ उठाने का पसंदीदा मकाम है।
اس کے علاوہ یہاں آنے والے سیاح اس کی قدرتی خوبصورتی سے بہت متاثر ہوتے ہیں اور یہاں پر موجود ایک پرانے اور ٹوٹے ہوئے جہاز کی یادگاری تصاویر ضرور بناتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ الفہد نامی یہ بحری جہاز 32 سال سے یہاں کھڑا ہے۔ لوگ اس کی تصاویر لینے کے ساتھ اس کے یہاں پر رکنے کے راز جاننے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ شعیبہ بندرگاہ بحری جہازوں کے قبرستان کے طور پر مشہور ہے۔ یہاں پر ناکارہ ہونے والے جہاز لائے جاتے ہیں۔ اس وقت بھی یہاں 3 ایسے جہاز موجود ہیں جو اب صرف سیاحوں کی فوٹوگرافی کے لیے رہ گئے ہیں، بچ گئے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں معیشت کی گرتی ہوئی ساکھ کی۔ جی ہاں، ایک طرف حکومت کی کرنسی، ملک ہندوستان کی کرنسی بھی جو ہے پوری طرح گرتی ہوئی نظر آ رہی، تو وہیں پر دنیا کے طاقتور ترین ملک امریکہ میں بے روزگاری کی شرح 50 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ دوسری طرف روزگار کے نئے اعداد و شمار کے اجرا کے درمیان جمعہ کے روز امریکی ڈالر کی قیمت میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ امریکی محکمہ محنت نے جمعہ کے روز کہا ہے کہ ستمبر میں ملک کی بے روزگاری کی شرح 3.5% پر آ گئی ہے، جو 50 سالوں میں سب سے کم سطح پر ہے۔ یہ امریکی کرنسی کے بارے میں بتایا جائے۔ خبر رساں ایجنسی زنہا کی رپورٹ کے مطابق محکمہ محنت نے کہا ہے کہ پچھلے ماہ نان فارم پیرول روزگار میں 1,36,000 ملازمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ خیال رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسئلے پر اپنا انتخاب لڑا تھا اور اسی کے نام پر ووٹ حاصل کیے۔ یہ اعداد و شمار ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب یہ مستقل اطلاعات مل رہی ہے کہ امریکہ کی معاشی صورتحال کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ خبر کے مطابق مینوفیکچرنگ کے شعبے میں 10 سال کی سب سے بڑی کمی دیکھنے کو ملی، جبکہ خدمت کے شعبے میں سستی یعنی 2016 کی سطح تک پہنچ گئی ہے، یعنی سستی۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ امریکہ اور چین کے مابین تجارتی جنگ نے تاجروں کے اعتماد کو متزلزل کر دیا ہے اور اس کے سرمایہ کاری اور مینوفیکچرنگ کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ دوسری طرف امریکی معیشت میں زوال کے ساتھ بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ فیڈرل ریزرو یعنی US ریزرو بینک کو ایک بار پھر سود کی شرحوں میں کمی کرنا پڑ سکتی ہے۔ گرتی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے امریکی ریزرو بینک نے پچھلے 3 ماہ میں 2 بار سود کی شرحوں میں کمی کی ہے۔ سال 2008 کے بعد پہلی بار جولائی میں سود کی شرحوں میں کمی کی گئی۔ 2 ماہ بعد ستمبر میں بھی ریزرو بینک کو کٹوتی کرنا پڑی۔ زنہا کی رپورٹ کے مطابق 6 اہم کرنسیوں کے مقابلے میں ڈالر کی مضبوطی کی علامت ڈالر انڈیکس 0.06% کی کمی سے 98.8042 پر رہا ہے۔ بلکہ ناظرین، ایک طرف امریکہ کی معیشت کی یہ گرتی ہوئی صورتحال ہے تو وہیں پر ہندوستان کی کرنسی کی درگت جو بنی ہے، کینیڈا سے اور وہاں کے ایئرپورٹ سے منی ایکسچینج کی کچھ دکانوں سے ایک شخص نے ایک ویڈیو نکال کر کے شیئر کیا ہے جو اس وقت ہندوستان کی کرنسی کی حالت زار کو بیان کی جا رہی ہے۔ وہ ویڈیو اس کو دیکھیں اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ گزشتہ 50 سالوں میں بلکہ تاریخ میں انڈین کرنسی کی وہ درگت نہیں بنی تھی جو اس وقت مودی حکومت میں درگت بنی ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھیں اور خود آپ اندازہ لگائیں۔ اور چیپر بھی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایکسچینج میں اگر آپ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انڈیا کرنسی کی حالت کیا ہو چکی ہے۔ نو انڈیا INR، یہاں کی ایکسچینجز پہ کلیئرلی مینشن کیا گیا ہے کہ نو انڈیا نو INR، یعنی کہ کوئی بھی انڈین کرنسی کوئی ایکسچینج یہاں پر ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے۔ اتنی بری حالت انڈین کرنسی کی ہو چکی ہے۔ اور جو ٹریولر آئیں گے نیکسٹ، اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو آپ کو یہ بینکاک بینک ایکسچینج ہے جہاں پہ کلیئرلی یہ چیز وہ لوگ لکھ کے لگائے ہوئے ہیں کہ نو INR۔ یہ ایک ایکسچینج کی بات نہیں ہے، یہاں پہ سے بہت ایکسچینج ہیں جو یہاں پہ میں نے بہت سارے ٹریولرز کو بھی ملا ہے جو ایکسچینج میں کیوں میں کھڑے ہوئے تھے۔ یہ ایکسچینج پہ بھی کلوز ہے، تو بہت سارے لوگوں وہ پریشان ہے کہ انڈین اکنامی جو انڈین INR کا پرائس فلکچویٹ ہو رہا ہے، اس کو جیسے ایکسچینجز کرنسی کلیئرلی لکھ کے لگائے ہیں۔ ابھی دیکھیں اور ایک ایکسچینج ہے، یہ ایک اور ایکسچینج ہے جہاں پر آپ کو بتاتا ہوں میں، نو INR کلیئرلی یہ لوگ لکھ کے لگا رہے ہیں کہ نو INR، اور یہاں کے انڈینز بہت زیادہ پریشان ہیں۔ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نو INR سیدھا کاؤنٹر پہ یہ لوگ لکھ کے لگائے ہوئے ہیں کہ یہاں پر INR ایکسیپٹڈ نہیں ہے۔ تو اتنی بری حالت ہمارے انڈین اکنامی کی اور ہمارے انڈین کرنسی کی اتنی بری حالت ہو چکی ہے کہ کوئی بھی ٹریولر ابھی ٹریول کرے گا تو اس کو
USD या फिर कोई डिफरेंट करेंसी में लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंडियंस जो ट्रैवल कर रहे हैं, जो फैमिलीज टूर के लिए आते हैं, जो भी आते हैं, तो यहाँ पर एक्सचेंज पे सीधा बाज़ाब का सामने ही लिख के वो लोग लगा चुके हैं और स्क्रीन पे भी INR को वो लोग निकाल चुके हैं। तो इतनी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नो INR, अगेन एक और एक्सचेंज है, नो इंडिया INR। खैर ये चीज थी, तो तकलीफ भी देख के कि इंडिया। बहरकैफ नाज़रीन, आज की आखिरी प्राइम टाइम की खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक वफ्द आज पहली बार श्रीनगर पहुंचा। वफ्द ने साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से हरिनिवास गेस्ट हाउस में मुलाकात करने के बाद वफ्द नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पहुंचा और फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की। इस वफ्द की क़ियादत जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सूबाई सदर देवेंद्र सिंह राणा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने इस वफ्द को श्रीनगर आने और दोनों लीडरान से मुलाकात की इजाज़त दी थी। इस मुलाकात के बाद पार्टी के तर्जुमान ने बताया कि इजलास में मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई एक करारदाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने फ़िरक़ावाराना इत्तिहाद और हम आहंगी को मुस्तहकम करने के लिए शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के ख्वाब को मुस्तहकम करने का वादा किया। हम आपको बता दें कि रियासत से आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद तकरीबन 2 माह से 81 साला फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर नज़रबंद थे, जबकि उमर अब्दुल्ला को सरकारी गेस्ट हाउस में नज़रबंद किया गया है। ऐसी सूरत हाल में जम्मू सूबे के पार्टी सदर देवेंद्र सिंह राणा की क़यादत में पार्टी रहनुमाओं का 15 रुकनी वफ्द फारूक और उमर से मिलने श्रीनगर पहुंचा। इस मुलाकात के बाद की तस्वीर में फारूक अब्दुल्ला मुस्कुराते हुए नजर आए हैं। हसनैन मसूदी और अकबर लोन ने फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की है। इस मौके पर फारूक अब्दुल्ला लीडरों के हमरा मीडिया के सामने आए और मीडिया नुमाइंदों को इशारे करके अपनी जानिब राग़िब भी किया। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद देवेंद्र राणा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमें खुशी है कि फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला अच्छे हैं। देवेंद्र राणा ने बताया कि रियासत में हुई तब्दीलियों से उन्हें यानी उनको तकलीफ हुई है। इस मौके पर देवेंद्र राणा ने कहा कि सियासी अमल के आगाज़ के लिए कौमी धारे के लीडरों को रिहा करना चाहिए। बहरकैफ नाजरीन, उमर अब्दुल्ला और उनकी गिरफ्तारी को लेकर के कई दिनों से मीडिया में ये बातें आ रही थी। आज उनसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों की मुलाकात की भी खबरें वायरल हो रही हैं। अभी तक ये नहीं पता चला है कि करारदाद क्या थी और क्या उसमें दिया गया था और पार्टी का स्टैंड इस वक्त क्या है 370 को हटाने को लेकर के। बहरकैफ नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में इतना ही। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।